good. Dile, te ves casi tan bien como yo. You look just almost as good as me. Y ve qué bueno estar en la casa del Señor. How good is it to be in the house of the Lord? Gracias, pastor, pastora, por la oportunidad Thank you, Pastor, Lady Pastor, for the opportunity y por la confianza de permitirme ministrarle a su congregación. and Gracias. for the trust in allowing me to preach to your congregation. Ha sido una bendición poder estar con ustedes. It has been a blessing to be able to be with you. Yo no solamente vine a ministrar, sino también a ser ministrado I didn't come just to minister, but to also be ministered y compartir con ustedes, pues ha sido una administración para mí. and to share with you guys. It has been an administration for me. Ayer tuvimos un buen tiempo aquí en la conferencia, Yesterday we had a good time during the conference, que era una conferencia y dimos 3. which it was one conference, but we gave 3. Comenzamos por un lado y terminamos por otro, ¿verdad? We began in one area and ended in another, Pero fue un buen tiempo. but it was a good time. Después nos invitaron a una casa a comer unas cositas. And then I was invited to the house to eat a few things. Y eso fue, la unción estaba bien fuerte en aquel lugar. And the anointing was strong in that place. Ahí solamente lo que había que pensar nada más y las cosas aparecían. All we had to do was think and things would appear. El helado, The ice cream, el bizcocho, The las cosas cake. aparecían. everything appeared. Yo tenía la intención de invitarles a comer hoy, pero se me adelantó el pastor. I had the intention of inviting you all to eat today, El but the el pastor viernes yo los iba a llevar a went Chick-fil-A ahead of hoy me. domingo, pero el pastor se On- adelantó. On Friday, I said I was going to bring you to Chick-fil-A today, Sunday, but pastor went ahead of me. Así que voy a tratar de predicar por lo menos 3 horas nada más para que So- podamos comer. So I'm going to try to preach at least 3 hours so that we could then go eat. Mi esposa pues le manda saludos, mis hijos, My wife says hi, and my la children, iglesia que pastoreamos en New Jersey. the church that we pastor in New Jersey. Y como le dije al pastor, regularmente yo no hago esto de viajar así solo 2, And 4 horas And as I told Pastor, regularly I don't do this travel 2-3 hours alone y manejando. and driving, Pues yo soy de las personas que me pongo a pensar y se me pasa la salida. because I'm one of the people that begin to think and then I miss the exit. Y mi esposa está al lado mío. And my wife is ¿Para next to me. dónde va? Where are you going? Pasaste la salida. You missed the exit. Presta atención. Pay attention. So, por eso no me deja salir solo. So that's why she doesn't let me Pero leave sentí el alone. deseo de estar aquí con ustedes. But I felt the desire to be here with you guys. Yo espero que usted haya disfrutado este tiempo tanto como nosotros. I hope that you have enjoyed this time as much as us. Amén. Amen. Para el que no estuvo aquí ayer ni el viernes, For those that weren't here yesterday or Friday, ¿dónde usted estaba? where were you? No, broma. No, just kidding. No sé si las grabaciones están en YouTube. I don't know if the preachings are on YouTube. Tome su tiempo para que entre también y disfrute Take your time to go in and enjoy de lo que Dios ha venido hablando sobre una casa. of what God has been speaking to a house. Usted no tiene que ser profeta You do not have to be a prophet para ser profético. to be prophetic. La iglesia de Cristo es una iglesia profética, The Church of Christ is a prophetic church. de la misma vez que es una iglesia apostólica. At the same time, it's an apostolic church. Es apostólica porque está fundada en la doctrina de los apóstoles. It's apostolic because it is founded over the teaching of De apóstol. apostle. Pero es profética But it's prophetic porque todo lo que hace because everything it does, tiene una connotación en el mundo espiritual. it has a connotation in the spiritual world. Cuando usted, aunque no sea profeta, Even though you are not prophetic pero por ser parte de la iglesia de Cristo, or a prophet, but for being part of the Church of Christ, todo lo que usted hace es profético. everything you do is prophetic. Su adoración cambia atmósfera, Your worship changes the atmosphere. su oración transforma vida, Your prayer transforms lives. su vida cristiana toca la vida de otros. Your Christian life touches other lives. Cuando usted llega a su trabajo, When you get to work, la vida de Dios llega a su trabajo a través de usted. the life of God reaches work through you. De la forma que usted cría y enseña a sus hijos. In the same way you raise your children,
los prepara para impactar su comunidad. You prepare them to impact the community. Entonces todo lo que usted hace So everything you do tiene una connotación espiritual has a spiritual connotation, y a eso le llamamos el profético. and that's what we call being prophetic. ¿Me estoy explicando? Am I explaining myself? Porque aunque usted vive aquí en la tierra, Because even though you live here on earth, usted no es de aquí de la tierra. you do not belong to this earth. Usted pertenece al reino de Dios You belong to the kingdom of God. y su trabajo es establecer el reino de Dios en la tierra. And your job is to establish the kingdom of God on earth. Amén. Amen. Aleluya. Ya. Hallelujah. No sé si quedan algunos libros por ahí. I don't know if there are books left. Yes. Si hay algunos libros que traímos para compartir con usted. Si no se llevó su libro, lléveselo. There are some books that I want to share with you guys. If you didn't take one already, take one. Es sobre los 5 ministerios: It's about the 5 ministries: apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. apostle, prophetic, evangelist, teachers, and Pastors. pastors. Y cómo cada uno tiene su función. And how each one has its function. Quizás Dios le está llamando a usted a un ministerio y usted no sabe a cuál. Maybe God is calling you to a ministry and you don't know which one. También, si me permite, tenemos nuestra página, And if you allow me, we have our page, que es victorsanabria.com, victorsanabria.com, y ahí encuentra otros libros también que tenemos. and you find other books there that we have. Y un libro que se llama Hijo de la Piedra. There's a book called Son of the Rock, Ven, y ahí yo comparto experiencias personales y And there- experiencias de mi esposa y de nuestro ministerio. and there I share personal experiences of my wife and our ministry. También para el que está cansado de la deuda, Also, for those who are tired of debt, Dios nos dio a escribir un libro que se llama Tomando el toro por los cuernos. God gave us a book to write saying, grabbing the bull by its horns. Y es cómo tratar tus bendiciones financieras. And it's how to deal with your financial petitions. Porque la iglesia nos enseña qué hacer con el diezmo, Because the church teaches us what to do with our tithings, pero no nos enseña qué hacer con el 90%. but it doesn't teach us what to do with the 90%. Y la Biblia dice que el que no le deja herencia a sus nietos es peor que un pecador. And the Bible says that those who do not leave an inheritance to their grandchildren is worse than a sinner. ¿Ven? Amen. Y ahí tocamos ciertos puntos sobre lo que son las finanzas, And there we touch certain points on cómo hacer cancelaciones de deuda, what finances are and how to cancel out debt, trabajar con presupuestos y esas cosas. work with money and these things. Está ahí en nuestra página victorsanabria.com si lo desea. If it's there in the page victorsanabria.com if you desire them. Enough of that. Pero ya basta con eso. Isaías capítulo 6, verso 1 es mi asignación para hoy. Isaiah chapter 6 verse 1 is my assignment for today. Yo estaba un poco luchando con qué predicar, And I was struggling a little bit with what to preach, aunque ya salí de casa ya con esta predicación en el corazón. even though I already left the house with this preaching in Pero my nosotros heart. los predicadores siempre tenemos, será correcto lo But que voy we, a decir. but we, us preachers have, a thing with trying to be correct with what to say. Y los hermanos me confirmaron con la primera canción. And my brothers confirmed with the first song. Estoy rodeado, rodeado, rodeado I am surrounded, de una surrounded, gloria surrounded. que... No voy a cantar porque se va la gente. I'm not going to sing, then people will leave. Isaías capítulo 6, Isaiah chapter 6. mi tema para hoy es Se murió el rey. My theme for today is The King Has Died. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Above it stood seraphim, each one had 6 wings, with 2 he covered his face, with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. And the posts of the door were shaken by the voice of him who cried out, and the house was filled with smoke.
Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. So I said, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Isaías es el profeta de la corte real, Isaiah is the prophet of del palacio del rey. the palace of the king. Era primo del rey Usías. He was the cousin of King Uzziah. Por tanto, gozaba de la amistad del rey So therefore he enjoyed the friendship of the king y de los privilegios de ese parentesco. and of the privileges of that family. Quizá pudo haber tenido algún tipo de ayuda económica, And maybe he has some kind of economic help, o quizás algún tipo de apoyo del rey. or maybe some kind of support from the king. Este rey que reinó por 52 años. This king that reigned for 52 years. Su cercanía al rey le daba ciertos privilegios. His closeness to the king gave him certain privileges. Su ministerio profético His prophetic ministry no fue como el ministerio de Jeremías. was not like Jeremiah's ministry. Jeremías tuvo que tener oposición Jeremiah had to have opposition tanto del rey as much as the king, como del sistema religioso de su país. like the religious system of his land. Pero Isaías tenía privilegio de entrar delante del rey. But Isaiah had privileges to go in before the king. Es por eso que la muerte del rey afecta tanto a Isaías. That's why the death of the king affected Isaiah so much. No solamente emocionalmente, Not just emotionally, pero posicionalmente but también. positionally as well. La muerte del rey puso a Isaías en una posición correcta The death of the king placed Isaiah in a correct position para que él pudiera ver quién era el verdadero rey de Israel. so that he was able to see who was the true king of Israel. Porque en ocasiones Because on occasions, Dios tiene que permitir ciertas muertes de ciertas cosas en nuestra vida God has to allow certain deaths of certain things to our lives para que nosotros veamos verdaderamente quién reina en nuestra vida. so that we could see who truly reigns in our life. Por tanto, la muerte del rey, aunque parecía algo negativo, So therefore the death of the king, even though it seemed like something negative, le permitió al profeta ver algo que nunca había visto. allowed the prophet to see something he had never seen. Es necesario entender It's necessary to understand que hay personas que llegan a nuestra vida por un tiempo solamente that there are people who arrive to our lives for some time only. y que no todo el que nos dejó fue porque el diablo se lo llevó And not everyone who left us is because the devil took them o porque eran gente mala. or because they were bad people. Es posible que cumplieron su asignación. It's possible that they fulfilled their assignment. Es como son los andamios en una construcción, It's like the scaffolds in a construction, que luego que se termina la construcción that after the construction is done, hay que removerlo. it has to be removed. Nadie deja unos escafos frente a un edificio Nobody leaves scaffolds over in a building después que el edificio se terminó. after the building is finished being Una vez constructed. que se terminan, tienen que ser removidos. Once it is finished, they have to be removed. Entonces tienes que entender que hay personas que llegaron a tu vida So you have to understand there are people that y arrived to your tuvieron life una asignación por un tiempo. and they had an assignment for some time. Hay otros que permanecerán contigo para siempre. There are others who will be with you forever. Y hay otros que nunca serán parte de tu historia. And there are others that will never be a part of your story. Y no puedes molestarte por eso. And they can't bother you for that. Tienes que entender que hay ocasiones You have to understand there are que hay occasions gente que no puede ir contigo para donde tú vas. that there are people that can't go with you where you're going. Si me permites decirte, If you allow me to tell you, la Biblia dice que Abraham caminó 3 días the Bible says that Abraham walked 3 days con unos sirvientes with servants y con un burro and with a donkey para ir a sacrificar al hijo. to go sacrifice his son. Pero cuando llegó al monte, But when he arrived to the mountain, dejó los sirvientes con el burro he left the servants with the donkey. y solamente él y su hijo subieron a And adorar. only him and his son went up to worship. Hay gente que no saben subir por monte. There are people who don't know how to climb a Y mountain. cuando Dios te llama a alturas, And when God calls you to heights, tienes que dejarlo con el burro. you have to leave him with the donkey. Pregúntale a la persona que está a tu lado, o subes conmigo o te quedas con el burro. Ask the person next to you, or you come up with me, or you stay with the donkey.
Porque muchas veces Because many times pasamos más tiempo hablando del que nos dejó y no celebramos al que se quedó. we spend so much time speaking about the one who left us and we don't celebrate the one who stayed with us. Nos quejamos del que nos dejó We complain about the one who left y no us. celebramos al que está todavía al lado de nosotros. And we don't celebrate the one that is still next to us. Una vez más, toca a la persona al lado y le dile gracias por quedarte. And once again, touch the person next to you and say, thank you for staying. Entonces, no puedes poner una coma donde Dios puso un punto. So you can't place a comma where God put a period. Si Dios dijo que eso se acabó, se acabó. If God said that is done, then that is done. Hay personas que lo mejor que les sucedió fue que los dejaran. There are people that the best thing that happened is for them to leave Ah, you. ayúdame, Señor, que Oh. me meto en problemas. Help me, Lord, because I will get in trouble. Pero hay personas que lo mejor que te ocurrió, So, but there are people that the Fue best que that te dejaran. happened is that they left you. mucha gente alaban a Dios por las puertas abiertas, Many people praise God for the open doors, pero nadie alaba a Dios por las puertas cerradas. but nobody praises God for the closed doors. Dios también cierra puertas. God also closes doors. ¿Por qué cierra puertas? Why does he close Porque hay doors? puertas muy pequeñas por las que tú quieres entrar. Because there are doors that are too small for which you need to Cuando go Dios through. quiere darte una puerta más grande, Because when God wants to give you a bigger door, no pierdas el tiempo con cosas pequeñas don't waste your time with little things o con gente pequeña or with little people o con sueños or pequeños with small dreams cuando Dios te llamó a cosas grandes. when God called you for great things. Hoy tú me vas a ayudar a predicar. Today you're going to help me to preach. Vuelve y toca a la persona al lado Touch the person next y to you dile, yo again creo que el predicador está hablando contigo. and say, I think the preacher is talking with you Porque tú fuiste llamado para cosas grandes. because you were called for great things. Isaías tiene una experiencia en el templo. Isaiah has an experience in the temple. Y mi pregunta es, And my question is, ¿por qué Isaías no vio esa experiencia o no vio a Dios así antes? why didn't Isaiah see that experience or he didn't see God that way before? ¿Por qué? ¿Qué hubo tan extraordinario en la muerte del rey What was so extraordinary about the death of the que king impactó tanto al profeta? that impacted so much the prophet? Nosotros podemos leer en las escrituras We could read in the scriptures que el rey Usía that King Uzziah fue un buen rey. was a good king. Fue coronado a los 16 años de edad. He was crowned at 16 years of age. Hizo lo recto delante de los ojos de Dios. He did what was right before the eyes of God. Buscó a Dios y prosperó por 52 años. He sought God and prospered for 52 years. Dice la Biblia que aún era entendidos en asuntos The espirituales. Bible says that he was even understood in spiritual things. Su reinado le trajo terror a los enemigos His reign brought terror to his enemies porque inventó ciertas máquinas para la guerra. because he invested certain machines for war. Buscó ingenieros que le ayudaran a preparar estas máquinas que nadie las tenía. He looked for engineers to help him prepare these machines that nobody else had. Pero hizo algo But he did something que a los 68 años de that edad at 68 years of age, cometió un error. he made a mistake. Y en 2 de Corintios capítulo 26 y verso 16 And in 2 Corinthians chapter 26 verse 6, dice que cuando se encontró fuerte, it says that when he found himself strong, su corazón se enalteció para su ruina. his heart got haughty for his ruin. Cuidado con el orgullo. Be careful with pride. No pienses que llegaste donde llegaste por ti. Don't think that you got to where you got to because of you. Entiende que si estás de pie Understand that if you're on your feet, es porque estás parado sobre los hombros de otra persona. it's because you're standing over the shoulders of another person. Entiende que otro abrió el camino para ti. Understand that another person opened up the path for Que you. otro reconoció el talento que tú tienes. That another person recognized the talent that you Que have. es posible que otro te recomendó. That it's possible that another person recommended you. Y ahora que estás en una alta posición, And now that you're in a high position, te olvida de donde Dios te sacó. you forget from where God took you out of. El rey estaba próspero. The king was prosperous. Todo le iba bien. Everything went well for him Hasta que en ese momento until in that moment, su corazón se daña. his heart gets damaged. No voy a leer la porción bíblica completa. I'm not going to read the whole biblical portion, Pero dice que él entró en el templo but it says that he entered into the y temple tomó el incienso y quiso
quiso hacer el sacrificio a And Dios. he took the incense and wanted to make sacrifice to God. Él pensó He thought que como él era rey, that because he was king, él podía hacer cualquier cosa. he could do anything. Y hoy en día tenemos una generación así. And today, nowadays we have a generation. No me this digas way. lo que yo tengo que Don't hacer. tell me what I need to do. Yo soy mi propio dueño. I am my own I'm not owner. going to get in trouble, but I'm going to say it. Yo no me voy a meter en problema, pero lo voy a My decir. body, my choice. Mi cuerpo, mi opción. Desde que viniste a Cristo, you don't have no choice, Ever baby. since you came to Christ, ya tú no tienes opción. Porque ahora Él es el dueño de tu vida. Because now he's the owner of your life. Bueno, yo me voy hoy. Well, I'm leaving today. Pastora, el miércoles usted arregla todo esto. Pastor, on Wednesday you fix everything. Mi opinión personal. My personal opinion, Usted lo tiene que creer como yo. but you have to believe like me. Pero yo no creo que existe el libre albedrío. But I don't believe that free will exists. Yo creo que solamente habían dos personas con libre albedrío. I think there was only two people with free will, Adán Adam y Jesús. and Jesus. Y los dos lo entregaron. And both of them gave it up. Adán se lo entregó a la serpiente Adam gave it to the serpent, y Jesús se lo entregó al Padre. and Jesus gave it to his Father. No se haga mi voluntad, My will may not be sino done, tu voluntad. but your will. Entonces, cuando yo no tengo a Cristo, So when I don't have Christ, mi libre albedrío está agarrado por la serpiente. my free will is grabbed on by the serpent. Y cuando vengo a Cristo, And when I come to Christ, mi libre albedrío está en las manos de Él. my free will is in his hands. Ok, hermano, ok. Yo sé que usted dice, no, pastor, pero está Oh, bien. okay, All my brothers, I know give you're me a saying no, second, hermana Pastor, Lola, but- give me a second. Give me a second. Dame un segundo. Puede que haya un momento de libre albedrío, There might be a moment of free will, pero en el momento en que lo entrega but the moment you give it over y se lo das a Dios, and you give it to ya no God, se lo puedes quitar. you can't take it back. Él se convierte en tu Señor. He turns into your Lord. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? What did the Lord tell Peter? Cuando tú eras joven, tú ibas donde querías. When you were young, you went where you wanted. Pero cuando seas viejo, otro te va a vestir But when you are old, another person will dress y you, otro te va a llevar. and another person will bring En el you. momento en que tú eres de Cristo, In the moment that you are Christ, tu vida cambia your life totalmente. totally changes. Él es el que decide sobre ti. He's the one who decides over you. Por eso yo no creo en ese letrero que ponen en los carros, That's why I don't believe in that letters that they put on the que cars ponen Cristo mi copiloto. that put Christ is my co-pilot. Ese es el problema, que todavía tú estás guiando. That's the problem, that you are still driving. Yo no lo quiero como copiloto, yo lo quiero como I piloto. don't want him as a co-pilot. I want him as the pilot. Porque él es el único que sabe leer mi GPS. Because he is the only one who knows how to read my O alguien GPS. debe darle un aplauso al Somebody Señor. needs to give a round of applause to Jesus. Entonces, el rey So the king piensa que como él es rey, thinks that because he is king, él podía entrar en el templo he could go into the y temple hacer un sacrificio and do a sacrifice que solo los sacerdotes podían hacer, that only the priests can do, porque habían sido santificados para eso. because they had been sanctified for that. Y dice que en el momento que le está haciendo el sacrificio, And it says that in the moment that he's doing that sacrifice, entraron los sacerdotes the priests went in. y le dijeron, ¿qué tú estás haciendo? And they said, what are you doing? Tú no estás supuesto a hacer eso. You are not supposed to be doing Hay that. personas asignadas para ese There are trabajo. people assigned for Hay that. personas que Dios ha separado para eso. There are people that God has separated Pero for él this. dice que él se molestó. But he says that he got bothered. Y cuando se molestó, And when he got bothered, dice que en la frente le brotó inmediatamente la lepra. it says that in the forehead he immediately got leper. Y cuando los sacerdotes lo vieron, And when the priests saw this, lo sacaron corriendo del templo. they took him out running out of the Diga temple. conmigo, lo sacaron del templo. Say with me, they took him out of the No, temple. no todos a la misma vez. Vamos. No, not everyone at the same time. Lo Let's go. sacaron del They took him templo. out of the temple. Repita conmigo, le dio lepra en el templo. Repeat with me, he got leper in the temple. Ahorita regresamos a eso. Later we'll go back to that. Y se lo llevan y lo meten en una casa. And they take him and place him in a house. Y allí se queda hasta que muere. And over there he stays until he dies. Si había hecho todo bien, He had done everything well. ¿por qué se daña?
then why did he got damaged? Porque quiere hacer algo que no le correspondía a él. Because he wanted to do something that didn't correspond him to do. Señores, nosotros somos pastores. We are pastors. No porque nosotros queríamos ser pastores. Not because we wanted to be Ni pastors. siquiera porque estudiamos teología. Not even because we studied theology. Muchos de nosotros fuimos pastores porque Dios nos agarró por el cuello y nos llamó. Many of us became pastors because God grabbed us by our necks and called us. Y no somos pastores porque no sabemos hacer otra cosa. And we are not pastors because we don't know how to do anything Es else. porque Dios nos llamó It's because God called us desde el vientre de nuestra from madre the womb of our mother y nos trajo para que sirviéramos. and brought us so that we could Por eso serve. somos ministros. That's why we're ministers. Y ministro significa aquel que sirve a otro. And minister means that one that serves another. Nuestra función es servirle a usted Our function is to serve you para que usted sea más excelente que nosotros. so that you could be more excellent than us. Para que usted llegue más lejos que So nosotros. that you could make it further than we did. Para que usted pueda cumplir lo que Dios desea con So that usted. you could fulfill what God desires for you. La Biblia dice que Usías o el rey The Bible says that muere leproso. Uzziah the king died leprous. Y ahora lo van y lo entierran. And now they go bury him. Y el profeta Isaías está en su entierro. And the prophet Uzziah is in his burial. O Isaías. Isaiah, sorry. Y ahora cuando regresa del cementerio, And now when he comes back from the en cemetery, vez de irse a la casa, instead of going home, se va al templo. he goes to the temple. Yo sé lo que es ir al templo I know what it is to go to the temple después de una pérdida. after a loss. Hace una semana que perdí a mi hermana A week ago, I lost my sister. y el domingo yo estaba en el templo. And on Sunday, I was in the temple. Porque hay algo que sucede en la adoración. Because there's something that happens in worship. Es como una anestesia. It's like an anesthesia Que te permite soportar todo lo que venga en tu contra. that allows you to withstand everything that comes against you. Muchos dicen, yo no voy a la iglesia porque no me siento bien. Many say, I don't go to church because I don't feel good. Mi amor, eso es cuando debes ir. My love, that's when you should go. ¿Cuántos van al hospital cuando están sanos? How many go to the hospital when they're healed? Entonces, ¿por qué cuando te sientes mal te queda? So then why when you feel bad, you stay? Vente enojado, Come angry. vente sin peinar, Come without doing your hair. vente sin lavarte la boca. Come without brushing your teeth. Pero por favor, ponte una máscara. But please put on a mask. Vente aunque estés molesto con la gente. Come even though you're bothered with the people. Porque este es el lugar Because this is the place donde te espera una palabra de Dios where a word of God is waiting que for sana you. tus emociones, That heals your que emotions. sana tu corazón. That heals your heart. Ah, Ah. no le des tanto poder a otra persona Don't give so much power to another person que te robe tu adoración. that will steal your worship. Porque a la presencia de Dios no llegan los que están sanos, sino los que están enfermos. Because the ones that are healed don't come to the presence of God, but those who are sick. Cuando te sientas mal, el lugar para correr es la casa de Dios. When you feel bad, the place to run to is the house of the Lord. Aunque no sientas deseo de levantar las manos. Even if you don't feel a desire to rise up Aunque no your sientas hands. deseo de cantar. Even if you don't feel a desire to sing. Pero si te quedas un rato, But if you stay for a little bit, el Dios que te ama te va a tocar. the God that loves you will touch you. Y sin darte de cuenta, tus manos se van a levantar solas. And without noticing, your hands will rise up on their own. En agradecimiento al Dios que te sostiene en medio de tu prueba. And gratefulness to the God that sustains you in the midst of your test. Alguien dice amén a eso. Somebody says amen to this. Entonces el profeta, en vez de irse a la casa So the prophet, instead of going home y entrar en una depresión, se fue al templo. and enter into a depression, he went to the temple. Probablemente él llegó al templo a preguntarle a Dios qué pasó. Probably he went to the temple to ask God what happened. Y entienda que Dios no tiene miedo a sus preguntas. And understand God is not afraid of your questions. A Dios no le molesta que usted le pregunte. God is not bothered for you to ask. Y a Dios no le molesta que usted diga, ya no te voy a servir. And God is not bothered when you say, I'm not going to serve you Ya no anymore. te voy a adorar. I'm not going to worship you Dios no anymore. tiene problema con eso. God doesn't have a problem with Dios this. invita tus preguntas. God invites your questions. La Biblia dice, entremos a cuenta
The Bible says, let's enter into account. Dime, pregúntame para yo responderte. Tell me, ask me so that I could answer Dios you. no tiene problema con que tú te enojes God doesn't have a problem with you o getting que angry tú lo cuestiones. or for you to question Al him. contrario, Él invita a eso. On the contrary, he invites this Porque tus preguntas because your questions, lo que quieren mostrar es que tú deseas conocer más acerca a Dios. what demonstrates is that you want to get to know God closer. Y el profeta se va al templo. And the prophet goes to the temple. Probablemente él pensó, ¿qué va a pasar ahora? Probably he thought, what's going to happen ¿Cómo yo now? voy a sobrevivir? How am I going to survive? ¿Qué será de los planes que yo tenía? What's going to happen with the plans that El I rey had? se murió. The king died. Y es ahí donde él ve al Señor. And it's there where he sees the Lord. Y el texto dice que lo ve sentado en su trono. And the text says that he sees him seated at his throne. El texto dice que el trono era alto y sublime. The text says that the throne was high and sublime. Lo ve sentado. He sees him sitting. En otras palabras, In other words, Dios le está diciendo, God is telling him, todavía yo estoy en el trono. I am still on the throne. Todavía yo estoy en control. I am still in control. El trono del rey está vacío, The throne of the king is empty, pero el mío todavía está ocupado. but mine is still Y occupied. mientras yo esté en el trono, And while I'm on the throne, todo va a estar bien para ti. everything will be okay for you. Todo va a estar bien para Everything ti. will be okay for you. Él ve el trono de Dios He sees the throne of God y a Dios sentado sobre el trono. and God sitting on the throne. Y cuando un rey se sienta sobre el trono, And when a king sits over the throne, significa que todo está bien en su reino, it means that everything is good in his kingdom, que todo está marchando en orden. that everything is marching in order. El estar sentado es una posición de gobierno y de autoridad. The being seated is a sign of government and authority. Era como Dios diciéndole, yo todavía estoy en control. It's like God saying, I'm still in control. El texto sagrado dice The sacred text says que el trono era alto y sublime. that the throne was high and sublime. O sea que era alto, no era fácil de alcanzar. So meaning it was high, it wasn't easy to reach. Es un reino que va por encima de los otros reinos. It's a kingdom that goes over every other kingdom. Es un reino que domina. It's a kingdom that is in dominion. Y es un reino que no puede ser dominado por And nadie. it's a kingdom that can't be dominated by anyone. Es un reino con privilegios y bendiciones altas. It's a kingdom with privilege and high blessings. Dice que era un trono sublime. It says that it was a sublime throne. En otras palabras, no fue creado por mano de hombre. In other words, it wasn't created by hands of man. Luego nos habla de las faldas del rey And then it speaks to us o de Dios. of the dressing of the king, of Dice God. que sus faldas llenaban el templo. Que sus faldas llenaban el templo. It says that his garments filled the throne. Cuando él ve esta visión When he sees this vision, y ve que los vestidos de Dios llenan todo el templo, and he sees that the robe of God filled the temple, mientras más largo fuera el vestido del rey, más larga era su dominio. the longer the dressing of the king was, the longer the dominion was. Lo que daba a entender que Dios lo cubría todo. It was to understand that God covered everything. No había lugar que su reino no alcanzase. There was no place that his kingdom did not reach. Las faldas llenaban el templo. The robe filled the temple. Él ve a Dios como un rey, He sees God as a king, pero también lo ve como un sacerdote, but he also sees him as a con priest sus faldas llenando todo. with his robe filling everything. Esto era un reino diferente. Was a different kingdom. No era el reino de su primo. It wasn't the kingdom of his cousin. Era un reino terrible pero admirable. It was a terrible kingdom but admirable. Era estricto pero misericordioso. It was strict but merciful. Era un rey pero sacerdote. It was a king but a priest. Había justicia pero también había misericordia. There was righteousness but there was also mercy. No puede ser desafiado por nadie, It cannot be deceived by anyone. pero tiene brazos para recibir a todo hijo que se acerque But a it él. has arms to receive all children that come near to him. Sus faldas llenaban el templo. His robe filled the temple. Vuelva, por favor, le dije ahorita que la lepra del rey fue en el templo. And I told you earlier that the leper of the king was in the temple. Y ahora las faldas de Dios llenan el templo. And now the robe of the king of God filled the temple. En el mismo templo In that same temple, donde un rey reverde
where one se llena de rebellious lepra. king is filled with leper. En ese mismo lugar, In that very place, un profeta ve la gloria de Dios. a prophet sees the glory of God. El rey muere de lepra. The king dies of leper. Y ahora el profeta piensa que va a morir por ver a Dios. And now the prophet thinks he's going to die for seeing God. Pero en el lugar donde unos mueren, otros viven. But in the place where ones die, others live. Todo depende a la actitud con la cual tú llegas a la casa de Dios. All depends on the attitude of which you come to the house of the Lord. El rey entró con una mala actitud The king arrived with a bad y attitude se fue a la casa con lepra. and left to his house with leper. Pero el profeta entró con humillación But the prophet entered with humbleness y se fue con una revelación de Dios. and left with a revelation of God. Es muy importante cómo tú entras a la presencia de Dios. It's important how you enter the presence of Si tú God. entras con un corazón humillado, If you enter with a humbled si heart, tú entras con un corazón roto delante de Dios, if you enter with a broken heart before God, saldrás de la presencia de Dios restaurado. you will leave from the presence of God restored, De acuerdo a la actitud en que te acercas a Dios, according to the attitude of which you come near to God, será el resultado. will be the result. Hablábamos ayer que las faldas We spoke yesterday that the robe es a donde baja el aceite. is to where the oil goes down to. Decíamos que la Biblia dice que el aceite es derramado sobre la cabeza de Aarón, We said that the Bible says that the oil is poured over the head of Aaron, baja por la barba goes down to the beard, y cubre todo su vestido. and covers all his garments. Lo que daba a entender que la bendición de Dios estaba corriendo en el templo. It gave us to understand that the blessing of God was running through the temple. Yes, bear with me. I just want to break this down. I want to break the bread. Quiero romper el pan. El verso número 2 Verse number 2 de Isaías 6. of Isaiah 6. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro. Con 2 cubrían sus pies. Y con 2 volaban. Above it stood seraphim. Each one had 6 wings. With 2 he covered his face. With 2 he covered his feet. And with 2 he flew. Serafines son ángeles con 6 alas. Seraphims are angels with 6 wings. La Biblia nos enseña que hay diferentes categorías de ángeles. The Bible teaches us that there are different categories of angels. Hay ángeles con alas. There are angels with wings. Hay ángeles con 4 alas, There are angels with 4 wings. que la Biblia le llama querubines. The Bible calls them cherubims. Hay ángeles con 6 alas, There are angels with 6 que son los wings serafines. that are the seraphim. Hay ángeles sin alas. There are angels without wings. Y todos ellos fueron creados And all of them, they were created para adorar a Dios. to worship God. Y Hebreos capítulo 1 And Hebrews chapter 1 también dice que fueron creados also says they were created para ayudar a aquellos que han de alcanzar la salvación. to help those that are to reach salvation. Entonces la frase esa de que hay ángeles guardianes And so the phrase that there are guardian angels es una realidad. is a reality. Dios tiene ángeles asignados a ti. God has angels assigned for you. Por eso muchas veces tú te libras de un accidente That's why many times you are free from an accident. y tú dices, how lucky I am. And you say, qué suerte tuve. Y no sabes que fue una intervención de un ángel And you don't know that it was an que intervention Dios of an envió a angel guardarte. that God sent to guard you. Porque la Biblia dice que ellos son enviados para guardar a aquellos que han de heredar la salvación. Because the Bible says that those are sent to save those that are to gain salvation. Estos ángeles en particular These angels in particular tenían 6 alas. had 6 wings. En la Biblia el número 6 es el número del hombre. In the Bible, number 6 is the number of man. El número 7 es el número de Dios, The number 7 is the number of que habla God de perfección. that speaks of perfection. Pero el número 6, But the number 6 que es el número del hombre, is the number of man. que significa que aún nos falta alcanzar la perfección. That means that we still need to reach perfection. Por tanto, estos seres con 6 alas So these beings with 6 wings representan hombres ardientes en el fuego. represent burning men in the fire. Porque serafines significan seres ardientes. Because seraphim means burning beings. Son
seres que están continuamente en fuego. They are beings that are continuously on Entonces fire. Dios anda buscando hombres y mujeres que estén en fuego. So God is looking for men and women that are on fire. Fuego por su presencia. Fire for his presence. Fuego por las cosas de Él. Fire for the things of his. Y dice que a estos en particular And it says that to these in se le particular, permitía volar sobre el trono de Dios. they were allowed to fly Ah. over the throne of God. Cuando entramos a Apocalipsis, When we enter into en Revelation, el capítulo 4, in chapter 4, vemos seres de 4 alas, we see beings of 4 wings, pero están delante del trono. but they're before the throne. Pero estos que tienen 6 But these that have 6, volaban por arriba del trono. they flew over the throne. Pero dice que hacían algo sorprendente con las alas. But it says that they did something weird with surprising with the wings. Todas las alas no era para volar. All of the wings were not to fly. Con 2 de ellas se tapaban el rostro. With 2 of them, they covered their face. Con 2 de ellas se tapaban los pies. With 2 of them, they covered their Y feet. con 2 volaban. And with 2, they flew. ¿Por qué se tapaban el rostro? Why did they cover their face? Porque la gloria del que está sentado en el trono Because the glory of the one who is seated at the es throne tan fuerte is so strong que aún los ángeles no pueden mirarla. that even the angels cannot look at it. Ese es el Dios que vive dentro de ti. That's the God who lives in you. Ese es el Dios al que tú oras. That's the God you pray to. Ese es el Dios al que tú sirves. That's the God you serve. Un Dios que ni los ángeles pueden A mirarlo al God that rostro. not even the angels could look at. Ah. Y dice que ellos volaban And it says that they flew y que gritaban el uno al otro. and that they cried one to another, Santo, santo, holy, holy, santo. holy. Can you stand right there, sister, please? Right there. Los ángeles daban vuelta The angels flew around y miraban para el trono and they would look at the throne y decían santo. and they would say holy. Seguían volando They would continue y flying veían algo que no vieron antes and they saw something they didn't see before y decían santo. and they would say holy. Y seguían volando And they kept y flying veían una manifestación de Dios que no habían visto antes. and they saw a manifestation of God that they Y hadn't decían seen before santo. and they would say holy. En otras palabras, In other words, cada vez que te acercas a Dios, that every time you come near to vas a God, ver cosas nuevas de you Él. will see newer things of His. Cosas que no has visto antes. Things you've never seen before. Un día lo vas a ver como sanador, One day you'll see Him as a healer. pero otro día lo vas a ver como protector. But another day you'll see Him as a Y protector. otro día lo verás como libertador. And another day you'll see Him as a Y un deliverer. día lo verás como el pan de vida. And one day you'll see Him as the bread Y of life. nunca te cansarás de verlo. And you will never get tired of seeing Porque Him. cada vez que lo ves, Because every time you see Him, vas a ver algo nuevo de Él. you will see something Y new of Him. tienes que declarar lo que estás viendo. And you have to declare what you are Tienes que seeing. tener una You alabanza. have to have a praise. Yo me imagino. I imagine, I'm a crazy preacher. So, yo me imagino I imagine de que ellos trataban de mirar entre medio de la sala. that they would try to look between the wings. Y cuando podían ver un poquito, And when they were able to see just a little ellos bit, hablaban lo que veían. they would speak what they saw. Tú tienes que hablar lo que estás viendo. You have to speak what you're seeing. Tú tienes que ver tu matrimonio restaurado. You have to see your marriage Y restored. hablarle a otro de cómo Dios te restauró. And speak to another of how God restored you. Tú tienes que ver la paz que hay dentro de ti. You have to see the peace within you. Y hablarle a otros de And eso. speak to another of Tú that. tienes que hablarle a otro You have to speak to lo que others estás viendo of what you're en tu seeing vida, in your life, en tu casa, in your home, en tu in familia, your family, en tu cuerpo. in your body. El que es agradecido no se puede quedar Those callado. that are grateful cannot stay silent. Te voy a dar 30 segundos. I'm going to give you 30 Si seconds. hay alguien agradecido aquí, que abra la boca y dé If there's gracias a somebody Dios. grateful here to open up their mouth and give thanks to God. Si hay alguien agradecido aquí, If there's somebody grateful yo here, quiero escucharte abrir la boca I want to hear you open up your y mouth darle gracias a Dios. and give thanks to God. No, pero pastor, yo no tengo que gritar mucho, I don't know, Pastor, but I don't have to scream a lot porque Dios no es sordo, because God's not deaf, pero Él tampoco padece de los nervios. but He doesn't suffer from His nerves. Así que a Él no le molesta que tú te saques un grito So también. He is not bothered with you shouting.
Dije que a él no le molesta que te saques un grito. I said he is not bothered with you shouting. Okay. I thought you left for a minute. Pensé que te fuiste por un segundo. Ahora, Now, ¿cómo podemos ser seres ardientes how can we be burning beings como estos ángeles? like these angels? Necesitas cubrir tu rostro, You have to cover your face. necesitas cubrir tus pies You have to cover your feet y estar dispuesto a volar. and be willing to fly. Tienes que estar dispuesto a perder tu identidad You have to be willing to lose your identity para ganar la identidad de él. to win over his identity. No, que cuando yo no le serví al Señor, Oh, and I didn't serve the Lord. nobody mess with me, you know. Nadie se metía conmigo, tú From the sabes. hood. Yo era del barrio. Tú lo que tienes un choque al sol joto. You just have a broken shock absorber? Something, a car part. De modo que si alguno está en Cristo, In a way that if someone's in Christ, nueva criatura es. they are a new creation. Todas las cosas viejas. All the old Pasado. things past. El problema es que si tú sigues diciendo que eres lo que eras, The problem is that if you continue saying what you were, la serpiente se cree que todavía tiene poder sobre ti. the serpent thinks he still has power over you. Pero cuando tú declaras que eres una nueva criatura, But when you declare that you are a new creation, cuando viene el diablo a buscarte, when the devil comes to look for you, no te encuentra. he will not find you. Porque Pablo dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Because Paul says that our life is hidden in Christ. Digo que se secan la sopa que están haciendo. So, The soup will get dry. por favor, Efraín, dile que le bajen el fuego a Please, Ephraim, tell them to lower the al fire pernil. to the pork. Pernition. I don't know. Yeah. Okay. All right. Solo perdiendo tu identidad es que la gana. Only losing your identity is how you win it. El uno al otro daba voces One to another shouted out y decían santo, santo, santo. and said, Holy, holy, holy. Hablaban de acuerdo a lo que veían. They spoke according to what they saw. Hay un texto, no creo que te lo di, pero si Miriam puede, es tan lindo este texto, Mateo 18:10. Matthew 18:10. Porque a mí me tomó como 35 años para entender ese texto. Because it took me like 35 years to understand this verse. No sé si lo tienes por ahí, Miriam. You got it. You got it. Matthew 18:10. Okay, no. Okay. Thank you. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Take heed that you do not despise one of these little ones. For I say to you that in heaven their angels always see the face of my Father who is in heaven. No tengo mucho tiempo para entrar en esto. I don't have a lot of time to enter into this. Yo se lo voy a dejar que la pastora se lo explique So- un miércoles. So I'm going to allow the lady pastor to explain it on a Wednesday. Pero el texto dice But the verse says que uno de estos pequeñitos, that one of these little ones, no solamente de los niños, not only of the children, sino de los hijos de Dios, but of the children of God, sus ángeles, His- their their angels. angels, It's not saying God's angel. He said está my diciendo los angel. ángeles de Dios, está diciendo mi ángeles. Mi ángel ve el rostro de Dios. Their angels see the face of my Father. ¿Se acuerdan cuando a Pedro lo cogieron preso? Do you remember when they put Peter in jail?
Y llegó un ángel y lo sacó de la cárcel. And an angel went and took him out of jail. Y cuando Pedro llegó a la casa, tocó en la puerta. And when Peter got to the house, he knocked on the door. Y llegó una muchacha And a woman came a abrir la puerta. to open the door Y oyó que era Pedro. and heard it was Peter. Pero de la emoción no abrió la puerta. But from her emotion, she didn't open the door. Y corrió y le dijo a los hermanos, And- ahí está Pedro. And she ran and told her brothers, Peter's there. Y ellos dijeron, no es Pedro, es su ángel. And they said, it's not Peter, it's his angel. Pastora, luego usted arregla esto. Lady pastor, you fix this later. Pero yo creo que mi ángel se parece a mí. But I think that my angel looks like me, Sin pelo. without hair, Para no confundirse con otro ángel. to not be confused with another angel. Entonces, ¿para qué mi ángel tiene que ver el rostro del Padre? And so then why does my angel have to see the face of my Para father? venir y recordarme a mí o recibir instrucciones del Padre cómo tiene que tratar conmigo. To then come and remind me or receive instructions of the Father of how he has to treat me. Para decirle a mi ángel, To tell my angel, yo le he dado una asignación a Sanabria I have given an assignment to que Sanabria, llegue hasta Southbridge, Southbridge to come to Southbridge, y va a ir manejando solo en el camino. and he's going to go driving alone on the way. Y yo sé que Sanabria comienza daydreaming. And I know that Sanabria starts Así que daydreaming. ángel, tú estás encargado So angel, you are in charge. que si se queda dormido lo puye. That if he falls asleep, you poke him. Que si hay obstáculos en el camino los mueva That if there are obstacles para que él along the llegue way, a you la move them. asignación. So that he could get to his Yo no sé assignment. si yo estoy hablando con la iglesia I correcta don't know if I'm talking to the correct church que cree en las cosas sobrenaturales that de Dios. believe in supernatural things. Isaías 6:4. Isaiah 6:4. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. And the posts of the door were shaken by the voice of him who cried out, and the house was filled with smoke. Los fundamentos se estremecieron. The foundations shook. ¿Se acuerda cuando Salomón hizo el primer templo? Do you remember when Solomon made his first temple? Después que oró, After he prayed, ¿qué pasó? what happened? La casa se llenó de humo. The house got filled with smoke. Y dice que los sacerdotes And instead of the priests, no pudieron ministrar. the priests couldn't minister. No te sorprenda Don't be surprised cuando la casa de Dios when the house of God se llene tanto de la presencia de Dios gets filled so much with the presence que el of God predicador no pueda predicar. that the preacher can't preach, Que los adoradores se caigan de rodillas. that the worshipers fall to their knees, Que los músicos comiencen a llorar. that the musicians begin to cry Porque la presencia de Dios llena la casa. because the presence of God fills the Ahora house. permíteme decirte Now allow me to tell you que si a Dios le importa llenar este edificio, that if God cares to fill this place, a Él le importa más llenarte a ti que eres su templo. He cares more to fill you who are his temple. Él quiere dentro de ti llenarte en tal forma He wants to fill you within you que in such donde a way quiera que tú vayas, that wherever you go, tú lleves a Dios dentro de ti. you bring God within you. Dice que el fundamento se estremecía. And it says the doorpost shook. ¿Y qué dijo el profeta? And what the prophets say, Ay de mí que soy muerto. woe of me, I am undone, dead. Todo esto escena está pasando ¿dónde? All this scene is happening En where? el templo. In the temple. En el mismo lugar que el rey In the same place that the king se puso leproso. got leper. Yo me imagino a él, a Isaías pensar, I imagine Isaiah think, si a mi primo le dieron lepra if my cousin got leper por ponerse a hacer incienso que nadie lo mandó, for doing incense that nobody told him to, a mí por ver a Dios me van a matar. for me for seeing God, I'm going to get killed. Pero su actitud de corazón But the attitude of his heart trajo un resultado diferente. brought a different result. Dice la Biblia, The Bible says, y esto me fascina. and this fascinates me. I'm sorry, you see me go like this, there's nothing wrong with me. Perdóname, si hago todo esto, no me pasa nada. No, es que, yes. Es que cuando yo predico así me siento como un boricua en un buffet chino. It's just that when I preach like this, I feel like a Puerto Rican in a Chinese buffet.
que tú no sabes qué agarrar primero. that you don't know what to grab first. Y cuando la revelación de la palabra de Dios llega, I don't know what to grab first. And when the revelation of the word of God comes, I don't know which one to grab first. El ángel, The angel, cuando él dice, voy a morir, when he says, I am undone, dice que un ángel it says an angel fue al altar de Dios went to the altar of God y fue con unas tenazas and he went with tongues y agarró and he grabbed un carbón encendido a live coal y se lo pasó por los labios al profeta. and he passed it on the lips of the prophet. ¿Por qué no lo agarró con las manos si los ángeles no se queman? Why didn't they grab it with the hands if the angels don't get burned? Porque hay cosas que Dios tiene para ti que nadie las puede tocar. Because there are things that God has for you that nobody could touch them. Y la agarra del altar, And grabs it from the altar pero toca los labios del profeta, pero no lo quema, no lo mata. and touches the lips of the prophet but doesn't burn him, doesn't kill him. ¿Por qué no lo mata? Why doesn't he kill him? Porque en ese altar era donde se sacrificaban los animales. Because in that altar is where the animals were sacrificed. Quiere decir que el fuego estaba mezclado con sangre. It means that the fire was mixed with blood, Y fuego con sangre no mata. and fire with blood doesn't kill. Fuego solo mata. Fire alone kills. ¿De qué sangre estoy hablando? Of what blood am I speaking of? Estoy hablando de la sangre del Hijo de Dios. I'm speaking of the blood of the Son of God. Que cuando la sangre del Hijo de Dios That when the blood of the Son of con God el fuego del Espíritu Santo with the fire of the Holy Spirit toca tus labios, touches your lips, no te toca para he matarte, doesn't touch you to kill you. te toca para empoderarte a decir algo. He touches you to empower you to say something. Again, came back to the buffet. Volví al bufete. Don't rush me. No me apure. Entonces, el profeta, So then the prophet, estamos considerando el capítulo 6, we are considering chapter 6, pero del 1 al 5 but from 1 to 5, era un profeta diferente. it was a different prophet. Era un profeta que todo lo que hablaba era juicio. It was a prophet that everything he spoke was judgment. Dios los va a matar. God is going to kill you. Ustedes no merecen nada de Dios. You don't deserve anything from God. Ustedes son serpientes, víboras. You are serpents, vipers. Pero Dios no veía a su pueblo así. But God didn't see his people that way. Pero el predicador sí. But the preacher did. Por eso tiene labios inmundos. That's why he has worldly lips. Y Dios le dice, yo te tengo que limpiar los labios And God says, I have to clean your lips para cambiar tu mensaje. to change your message. Porque tú no puedes tratar mi iglesia de esa forma. Because you can't treat my church this way. Tú no puedes tratar mis hijos en esa forma. You can't treat my children that way. Ellos antes fueron eso, They before were that. pero ahora son real sacerdocio. But now they're real priesthood. Ahora son un pueblo escogido. Now they're chosen people. Ahora es una gente santa. Now they're holy Y nation. nosotros los predicadores And us, the preachers, tenemos que tener cuidado cómo le hablamos a la iglesia de we have Cristo. to be careful of how we speak to the church. Le tocó los labios He touched his lips y le dijo, and he said, tu culpa ha sido quitada. your guilt has been taken. En los primeros versos del capítulo 6, In the first verses of chapter 6, no le molesta si bebo un poquito de agua. El problema es que si bebo agua predico una hora más. Alguien diga, beba agua. someone say, drink water. En los primeros versos, In the first few verses, Isaías ve a Dios, Isaiah sees God, pero no lo oye. but doesn't hear him. Después que le limpia los labios, After he cleans his lips, no solo lo ve, sino que lo oye. he not only sees him, but hears him. Y cuando lo oye, And when he hears him, el Señor le da una dirección de que vaya the Lord gives him a direction to go en su nombre a su pueblo.
in his name to his people. Que Dios le pregunta, ¿a quién yo enviaré? Because God asks him, who should I send? ¿Quién irá por nosotros? Who's going to go for us? Isaías entiende Isaiah que tiene una understands nueva asignación. that he has a new assignment. Y óyeme con tu espíritu. And listen to me with your spirit. Si tú estás vivo todavía, If you are alive still, es porque la asignación que Dios tiene para ti no se ha acabado. it's because the assignment that God has for you is not finished. Si consideras bien, If you consider good, muchos de tus amigos ya no están. many of your friends are not here. Muchos de la gente que tú conocías Many of the people that you knew ya no están ni en la tierra. are no longer on earth. Y con todo lo que tú has pasado, And with everything you've gone through, todavía tú estás en pie. you're still on your feet. Es porque Dios no ha terminado contigo. It's because God has not Es finished with porque you. Dios tiene planes con tu It's casa. because God has plans with your house. Es porque Dios te trajo It's because God brought you de tierras lejanas of faraway lands por un camino difícil for a difficult donde path otros vieron muerte where others saw death. y donde en un momento dado tú pensabas, joven, que quizás ese iba a ser tu futuro. And in one given moment, you Estoy thought that hablando was your contigo. future. Pero Dios te trajo por ahí But God brought you there porque tenía planes contigo because he had plans with y you. te trajo para bendecirte en esta tierra And he brought you to bless you y on te this trajo earth. para prosperarte en esta And he tierra brought you to prosper you y on te this trajo earth. para que realizaras tus sueños en esta tierra. And he brought you so that you could, Pero nunca olvides que make fue your la mano de dreams. Dios que te sostuvo. but never forget it was the hand of God that sustained you. Porque oraste a Dios en tu desesperación Because you prayed to God in your y le desperation. pediste la ayuda a Dios. And you asked God for help. Y hoy estás aquí, Dios diciéndote, yo fui quien te guardé. And today God is telling you, I Y yo am who fui el took que care estaba of al you. lado tuyo. And I am the one that Y no was te next to olvides you. que ha sido mi mano la que te ha sostenido. And don't forget it was my hand that has sustained you. No, si usted le va a aplaudir al Señor, no lo engañe. If you're going to applaud to the Lord, don't fool him. Apláudele de verdad. Applaud him truly. La vida del profeta cambió en el templo. The life of the prophet changed in the temple. Cambió en un día de muerte. It changed in a day of death. Cambió en un día donde él tenía que estar triste It changed in a day where he had to be sad porque el rey había muerto. because the king had died. Pero cuando Dios permite la muerte de unas cosas es porque le da vida a otras cosas. But when God allows the death of certain things, it's because he gives life to others. Puedes pasar el resto de tu vida lamentándote por lo que se perdió. You could be the rest of your life lamenting for what was lost. O puedes pasar el resto de tu vida preguntándole, Dios, ¿por qué? Or you could spend the rest of your life asking God why, En vez de preguntarle, Dios, ¿para qué? instead of asking God for what. La pregunta más correcta, Dios, ¿para qué? The correct question is, God, for what? ¿Qué tú quieres de mí? What do you want from me? ¿Qué tú deseas hacer? What do you desire to do? ¿Cuál es tu orden? What is your order? ¿Qué tú quieres que yo haga con What mi do you vida? want me to do with my life? Porque en este reino de Dios, Because in this kingdom of God, esto no es para los jóvenes solamente. this is not just for the youth. Porque la Biblia dice que aún los viejos Because the Bible says that even the old serán como árboles plantados junto a corrientes de will agua, be like trees planted near moving rivers que darán fruto en su tiempo that will give fruit in its time, y su hoja no cae. and their leaves will not La fall. Biblia dice que los ancianos serán plantados en la casa de Dios. The Bible says that the elders will be planted in the house of God. Quizás tú no puedes correr como corrías antes. Maybe you can't run like you used Quizás to. tú no puedes predicar como predican otros. Maybe you can't preach like Pero others preach. por lo menos mi hermana puede dar sombra para que otro tenga refrigerio. But at least my sister could give a shadow so that others could be refreshed. Oh, yo quisiera correr a los hospitales, pero no puedo. Oh, I would love to run to the hospitals, Oh, but yo I quisiera can't. hacer ministerio, pero no puedo. Oh, I would love to do ministry, but Ahora, I can't. mi vida, ahora de ahora en adelante, mi vida será este bastón. But from now on, my life will be this cane. Tienes que entender que tú tienes el bastón, pero el bastón no te tiene a ti. You have to understand that you have the cane, but the cane doesn't have you. Si no puedo predicar, If I can't preach, por lo menos puedo orar por el que predica. at least I could pray for the one who preaches. Si no puedo dar fruto, If I can't give fruit, por lo menos puedo dar sombra. at least I could give a shadow. Tus palabras de sabiduría van a alentar la vida de otra Your persona. wise words will alleviate the life of Nada se another. pierde. Nothing will be lost. Todo lo que tú has pasado será usado para la gloria de Everything Dios. that you have went through will be used for the glory of Así God. que comienza a ver por qué Dios lo permitió. So begin to see why ¿Cuál es God el allowed it. propósito? What is the ¿Cómo purpose? Dios puede sacar gloria de eso? How could God get glory out of Y that?
si tú no te das por vencido, Dios tampoco se va a dar por vencido. And if you do contigo. not give up, then God won't give up either. Isaías regresó a la casa diferente. Isaiah went to the house different. Y mi asignación estos días And my assignment in these days es que tú regreses a tu casa diferente. is that you make it back to your house different. ¿Qué tú vas a hacer con la palabra que Dios te ha hablado estos días? What are you going to do with the word that God has spoken to you in these days? Si el pastor se arriesgara a invitarme de nuevo, If the pastor risks to invite me again, cuando regrese, ¿te encontraré en el mismo nivel? when I arrive again, will I find you in the same level? ¿O te encontraré en un nivel más alto? Or will I find you in a higher level Con una fe más fuerte, with stronger faith, con una fe más firme. with faith that is more firm? Hija, tienes que volver a lo que hacías. You cannot get hurt easy. You cannot give people that power or hurt you and make you feel like you're not worth it. You have come too far and you have too much to be grateful. Tienes que volver a cantar. You have to go back to Tienes que singing. volver a servir. You have to go back to Tienes serving. que volver a trabajar. You have to go back to working. Que se moleste quien se moleste. For whoever wants to be bothered to get bothered. Tiene que hacer como la mujer del flujo de sangre. You have to be like the woman with the flow of blood. Empujar a todo el mundo hasta que tú toques la falda del Señor. Push everybody aside until you touch the skirts of the Lord. Yo he tomado la determinación I have made the determination de que nadie me va a detener. that nobody will detain me. I came too far. I seen too much. I lost so much. I suffered so much. And I don't want to lose this race now that I am so close. So, tienes que estirarte un poquito más You have to stretch out a little bit more. y tienes que empujarte un poco más. And you have to push a little bit more. No puedes permitir que nada te detenga. You cannot allow for anything to stop you. So, te lo dije así porque tú le dijiste al Señor que tú querías una palabra clara. So I told it to you because you told the Lord you wanted a clear word. Más claro que eso, ¿quieres más? More clear than that, or you want more? Alguien ore a Dios. Siente una transición. Y tú le dices al Señor, Dios le habla a todo el mundo menos a mí. And you tell the Lord, God, you speak to everyone except for me. Señor dice, tú eres una de mis pequeñitas. The Lord said, you are one of my little ones. Y tú eres de las que llega sin hacer mucho ruido. And you're the ones who arrive without making a lot of noise. Pero cuando tú no estás, But when you're not there, la gente te extraña. people miss you. There's something about you. There's a glow in you. Hay algo de There's a ti que favor. brilla. There's a grace in you. Un favor, una gracia. Don't let people underestimate you. There's a purpose in your life. And you are needed. ¿Sabe que si alguien suena el piano suavecito, You know, if somebody plays the piano softly, yo aprovecho los próximos 2 minutos que me quedan I'll take advantage of the next 2 minutes that I have left para adorar a Dios con ustedes? to worship God with you guys. How you feeling? God is good, right? Did he wake you up early this morning? The last 2 days, what time? 3 in the morning? I know. He told you the other day he was going to do that. Do you know that people with a prophetic calling usually wake up between 3 and 4 o'clock in the morning to pray? Do you know that in the realm of the spirit, 3 o'clock in the morning, there's a fight in the spiritual world? And it's when witches and warlocks do their incantation. So God wake up the prophet to pray and rebuke and cast out all those powers. And that's a calling in your life. And that calling is coming through
two generations, and some of your family members, they probably did not understand that it was God calling them to the prophetic. And the Lord said, I'm going to make you a seer. You're going to be able to see things. And in the beginning, they're going to scare you a little bit, but don't be scared. I'm going to allow you to see things, manifestation of angels, says the Lord. So you can pray in the Spirit. Because I'm going to make you grow up fast. You're going to hit the road running. And many people that have been in church for years, they're going to say, where was she? Where she came from? And the Lord said, I'm going to give you speed. Because you believe everything that I tell you. And because of that, I'm going to honor you. And the Lord said, and there's a lot of family members and friends that they're going to come to me because of you. Alguien dice aleluya. El milagro más grande que estoy profetizando en inglés. Cierre sus ojos. Vamos a orar unos minutos. Padre, te honramos. Close your eyes. Let's pray for a few minutes. Father, we honor you. Señor, gracias. Lord, thank you. Espíritu Santo, te damos gloria. Holy Spirit, we give you glory. Tú eres bueno, You are good. El joven que está ahí.